para penziarah, para pecinta pengagum, perindu, pengikut para ulama-ulama Allah, para wali-wali Allah. Alhamdulillah kita oleh Allah dikasih petunjuk dan dikasih kemampuan, kekuatan di dalam melakukan perintahan-perintahannya dan di dalam menjauhi larangan-larangannya. Walaupun di antara kita mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, semoga Allah mengganti kekurangannya dengan kesempurnaan, mengganti kesalahan-kesalahannya dengan kesolehan, dan semoga Allah mengistiqomahkan kita semuanya di dalam ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita oleh Allah bersyukur kepada Allah bahwa hati kita oleh Allah dikasih kepercayaan, keyakinan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para utusannya, para nabinya alaihimussalam, kepada para malaikatnya alaihimussalam, kepada para walinya, kepada para ulamanya, kepada para syuhada, para salihin, dan kepada syiar-syiarnya yang Allah agungkan, kepada Quran dan kitab-kitab sucinya. Keyakinan ini juga dicampuri dengan rasa cinta dan rasa ta'zim kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segala sesuatu yang dicintai, yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anugerah dari Allah. Ketika hati kita dikondisikan oleh Allah seperti itu, dan perlu diketahui bahwa kebersamaan dengan siapapun oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan wasilahnya adalah kecintaan. Ketika kita cinta kepada para kekasih Allah, maka kita pasti bersama mereka. Ketika hati kita cinta kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah, orang-orang yang lupa, yang lalai kepada Allah, maka dengan mereka pula kita semua dikumpulkan. Na'udzubillahi min dzalik. Disinilah kita harus berjuang membangun kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh yang Allah cintai, yang Allah muliakan, agar kita semuanya bisa bersama-sama dengan Allah, yakni ada dalam kedudukan Allah bersama kita.
sebagaimana Allah Ta'ala mengisyaratkan dalam Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Dan juga Allah bersama hamba-hambanya yang zikir kepadanya. Allah bersama hamba-hambanya yang mencintainya. Begitu pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhkanlah rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada segala hal dan kepada siapapun yang Allah cintai dan yang Rasulnya cintai. Nanti di alam barzakh dan di akhirat kelak akan nyata bahwasanya manusia itu nanti akan berkelompok-kelompok. Dengan siapa dikelompokkan? Adalah dengan orang-orang yang ia cintai. Ada kelompok ashabus shimal, ada kelompok ashabul yamin. Ashabul yamin adalah kelompok yang sebelah kanan, ahli-ahli keselamatan. Nanti berkumpul dengan para ulama, para syuhada, para salihin, para wali, dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan para nabi alaihissalam. Yang selanjutnya nanti kumpulan ini akan digiring oleh Allah ke surganya dan diabadikan di surganya, dan di surga oleh Allah mereka semua dipertemukan dengan Allah karena mereka mencintai Allah. Dengan wasilah cintanya lah mereka semua akan dipertemukan oleh Allah dengan Allah, akan diperlihatkan matanya oleh Allah kepada zat Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Begitu pula ashabus shimal, orang-orang penghuni sebelah kiri. Mereka dikumpulkan karena sebab cintanya kepada orang-orang ahli sebelah kiri, yaitu ahli kekufuran, ahli kenifakan, ahli kesyirikan, ahli kesesatan, ahli maksiat dan kemunkaran. Lalu mereka digiring ke negara nar, negara api, negara siksaan. Dan mereka yang kafirnya diabadikan di situ. Yang tidak kafir, yang ada imannya, cuma karena ada kecintaan kepada mereka orang-orang kafir, ada kecintaan kepada mereka orang-orang musyrik, ada kecintaan kepada mereka ahli maksiat, maka orang yang beriman ini akhirnya digiring pula, dikumpulkan oleh Allah dengan ahli kecelakaan, dengan ahli neraka, na'udzubillah min dzalik. Namun karena sebab imannya, walaupun sebesar biji sawi, mereka akan dikeluarkan lagi dari api neraka, lalu dimasukkan ke surganya Allah, dikumpulkan dengan para kekasih Allah di surganya, dan dipertemukan oleh Allah dengan zat yang diyakini oleh hatinya, walaupun keyakinannya, keimanannya hanya sebesar biji sawi, dipertemukan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Itulah kehebatan
iman, dan itulah dahsyatnya cinta. Maka jangan sekali-kali menaruh cinta kepada orang-orang yang mereka itu adalah kaum kafirin, kaum musyrikin, ahli maksiat, ahli munkar, ahli lalai kepada Allah, ahli lupa kepada Allah. Walaupun mereka pada dirinya memiliki hal-hal yang menggiurkan yang lain, hal-hal yang memikat kita sehingga kita kagum, kita memujinya, akhirnya kita mencintainya karena kegantengannya, karena kecantikannya, karena dia punya kemahiran di dalam urusan dunia, dalam olahraga, di dalam berbagai hal apapun, di dalam pengetahuan dunia, di dalam kekayaannya, dalam gelarnya, dalam pangkat jabatannya, lalu tergiur dengan itu, lalu mencintai dia, mengagumi dia, padahal dia adalah orang yang lalai kepada Allah. Maka hati-hati, kecintaan ini tetap akan menggiring kita, menyatukan kita dengan mereka kelak yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka hati kita harus selalu dihadapkan kepada Allah, dibangun kecintaan kepadanya, dibangun kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangun kecintaan kepada para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para syuhada dan orang-orang saleh, agar kita semuanya oleh Allah dikumpulkan dengan mereka dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Buya mengingatkan kepada saudara-saudara Buya muslimin muslimat, jika kita ingin mendapatkan karunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serta-merta memberikan karunia tanpa Allah menciptakan faktor penyebabnya. Maka faktor penyebabnya itulah yang harus kita garap. Di antara faktor penyebabnya, selain daripada kecintaan, keimanan, ya, pengagungan, faktor penyebabnya juga adalah berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada para kekasih Allah. Kalau kepada Allah adalah beribadah, kalau kepada kekasih-kekasih Allah, para rasul, para wali, para ulama, para syuhada, para solihin, kita belajar berbuat kebaikan kepada beliau-beliau. Dengan apa kita berbuat kebaikan? Di antaranya adalah dengan mengambil ilmu beliau-beliau lalu mengamalkannya dan menyebarluaskannya. Dengan apa lagi? Dengan meneladani akhlak-akhlak beliau-beliau dan juga kegigihan beliau-beliau di dalam berjuang di jalan Allah, di dalam beribadah kepada Allah, di dalam dawamnya berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, di dalam menjaga zahir batinnya dari melakukan segala hal yang Allah murkai. Dengan apalagi caranya? Adalah dengan ikut memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh beliau-beliau.
Beliau dalam hidupnya memperjuangkan agama, maka kita belajar ikut memperjuangkan agama Allah. Karena perjuangan agama adalah perjuangannya para wali, perjuangannya para ulama, perjuangannya para syuhada sampai mati di medan perang, perjuangannya orang-orang saleh. Kesananya perjuangannya para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Lalu dengan apa kita berbuat kebaikan kepada beliau-beliau? Adalah dengan menghadiahkan pahala amal-amal soleh kita, bacaan Quran, bacaan salawat, warna-warni kalimah thayyibah atau sedekah jariyah, kita hadiahkan pahalanya kepada beliau-beliau. Dengan cara apa lagi kita berbuat kebaikan kepada beliau-beliau? Adalah dengan mengenali sejarah hidup beliau-beliau dan dengan menceritakan sejarah hidup beliau-beliau yang agung, yang suci, dan memuji beliau-beliau. Dengan apa lagi kita berbuat kebaikan kepada beliau-beliau? Adalah dengan cara kita sering berziarah kepada beliau-beliau, baik di saat beliau-beliau masih hidup maupun setelah beliau-beliau wafat. Dan yakinilah, walaupun jasadnya kelihatan sudah wafat, tapi pada hakikatnya beliau-beliau adalah kekasih-kekasih Allah yang hidup, melihat kita, mendengar kita, dan doa-doanya dikabul terus oleh Allah untuk siapapun yang ia doakan, dan keberkahannya terus akan melimpah kepada siapapun yang mencintainya dan yang menziarahinya. Allah. Dan kelak yaumul qiyamah beliau-beliau oleh Allah dikasih wewenang untuk bisa memberikan syafaat pertolongan kepada siapapun yang beliau-beliau inginkan. Karena beliau-beliau adalah para kekasih-kekasih Allah, orang-orang dekat Allah, dan pejabat-pejabat akhirat yang dikasih kekuasaan oleh Allah yang sangat tinggi di sisi Allah. Di antara kekuasaannya adalah Allah memberikan wewenang untuk bisa memberikan syafaat pertolongan kepada siapapun yang mereka kehendaki. Ini adalah cara berbuat kebaikan. Salah satu lagi cara berbuat kebaikan kepada para kekasih Allah adalah menyambung tali silaturahmi dan berbuat kebaikan kepada orang-orang yang orang-orang tersebut ada hubungan dekat dengan beliau-beliau, keluarganya, sahabat-sahabatnya, anak cucunya. Sambung oleh kita silaturahmi. Ini cara ihsan, cara berbuat baik Allah. Lalu yang terakhir, di majelis yang agung ini majelis yang sangat agung karena dua hal. Yang pertama agung karena kita sekarang berkumpul dalam majelis ilmu dan majelis zikir. Kedua, kenapa majelis ini agung? Karena ini ada di lingkungan kekasih Allah. Di mana di situ ada kekasih Allah, lingkungan itu menjadi istimewa. Ketika hujan rahmat barokah pertolongan Allah diturunkan kepada kekasihnya, maka orang-orang dan apapun yang ada di sekitarnya itu akan mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan, akan mendapatkan pertolongan Allah. Makanya ini majelis agung, ya Allah. Yang terakhir yang Buya saat ini perlu sampaikan, ya, adalah ketika kita memiliki keinginan yang besar, ingin dikabulkan oleh Allah, lalu kita
bertawassul dengan keagungan para kekasih Allah, maka berziarahlah kepada beliau-beliau, berzikirlah di hadapan beliau-beliau, bertawassullah kepada Allah dengan kemuliaan beliau-beliau, dengan kecintaan kita dan ta'zim kita kepada beliau-beliau, walaupun harus dengan susah payah. Nah, ini perlu jadi catatan kita. Ya, jangan sampai kita punya keinginan begitu besar, ingin cepat dikabulkan, tapi ternyata karena agak jauh, karena agak capek gitu kan, lalu akhirnya kita milih sudahlah kan, di bawah saja, sudahlah tidak jadi gitu umpamanya. Itulah selama kita mampu, selama kita mampu, selama tidak ada darurat, ya. Kalau tidak ada darurat, kalau kita mampu. Kalau ada acara hal-hal lain, ada darurat-darurat yang kalau kita naik ini akan menghambat berbagai hal, ya. Nah, silahkan. Umpamanya kita tidak naik, dan itu Buya juga kadang-kadang memberi contoh. Tapi kalau ada waktunya, ada kemampuannya, tidak ada darurat, maka jangan jadi alasan, ya, tidak naik karena agak jauh. Jangan, selama mampu. Karena kalau dibandingkan dengan ijabah atas apa yang kita inginkan yang begitu berharga, dibanding dengan jalan kaki ke sini, jalan kaki tidak ada apa-apanya, ya kan? Coba kalau gara-gara jalan kaki ke sini ada yang tadinya tidak mampu umroh, oleh Allah digampangkan umroh, gimana coba? Apakah ya jalan ke sini itu lebih mahal? Nggak ada apa-apanya. Ya, coba kalau karena sebab kita hadir bersimpuh di depan wali Allah dengan pengorbanan sedikit jalan kaki ke sini, lalu di sini ada yang ingin pergi haji, ya susah terus. Tapi dengan keberkahannya wali Allah, kemuliaan wali Allah, oleh Allah dikasih kegampangan untuk pergi haji. Coba yang hutangnya oleh Allah dilunaskan, masalah yang cita-citanya oleh Allah dikabulkan. Jadi jalan kaki tidak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya, ya. Allah hadirkan hati kita kepada wali Allah, karena wali Allah adalah kekasih-kekasih Allah yang hidup mendengar, melihat kita semuanya, dan doanya selalu dikabul oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Itulah kekasih-kekasih Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita bapak-bapak, laki-laki masuk ke dalam, perempuan tetap di luar. Silahkan, ya, laki-laki terus ke dalam, masuk. Yang belakang kasih jalan, pelan-pelan. Laki-laki masuk. Dengan atas yang masuk. Bin. Oh, pelan-pelan deh ya, pelan-pelan. Sok. Pelan-pelan. Uluk salam. Sok, istri, ibu-ibu mendekat ke dia karena lawak. Sok. Pelan-pelan. Terus uluk salam. Cepat, laki-laki. Allah.
banyak. Ada berapa orang ini? Ya, sok terus. Ini dia. Sok kapayun heula kade ulah ninca kuburan. Rapat aja. Kade ulah ninca kuburan. Senalna canak. Ya. Rapat aja deh, rapat. Ya. Tekengeng ninca kuburan, uluk salam, sok teras. Ya, ke depan dulu. Ke depan dulu. Senalna sok canak wadahan. Ya, uluk salam sampean katuhu heula lebet. Ke keluar ti area makam sampean kenca. Ayo. Masuk. Terus. Uluk salam. Assalamualaikum ya wali Allah warahmatullahi wabarakatuh. Tak itu. Assalamualaikum ya wali Allah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya wali Allah warahmatullahi wabarakatuh. Adab. Ayo. Sok salik didinya. Caketan ka makom. Buya mah di dia dina lawang panto. Sok kapayun. Terus pinuhan, sing pinu. Rapat aja. Eta gelas eta halikeun teh kaluarkeun. Rapat aja. Sampean katuhu lebet. Oh, ka dia. Ya. Para wali-wali Allah itu yang disebut perkara yang manusia tidak mampu, makhluk tidak mampu, oleh Allah dikasih mampu. Namanya khawarik lil adat. Itu khawarik lil adat bagi wali-wali Allah itu adat. Ya, jadi kebiasaan khawarik lil adat itu bagi wali-wali Allah. Tapi bagi kita mah yang adat pun juga banyak jadi khawarik. Yang adat juga banyak jadi khawarik. Ya banyak yang susah padahal itu yang adat ya. Naon hesena pirage gitu kan. Hudang memeh subuh. Hudang teh jam 7 deui, jam 7 deui. Genep geus jam genep. Padahal itu teh adat itu teh yang ya. Terus ya. Alhamdulillah sudah ya. Terus apa, Pak? sok lalaki belah ditu pek teu nanaon awewe ke belah dieu muter kadinya lalaki di belakang. Enggak apa-apa. Di dieu sina awewe juga mending di ditu. Ya. Pek. Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum darakum min mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ashab hadzal maqam minal awliya wal ulama wasyuhada was salihin wal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا سيدنا ومولانا الشيخ محمد صالح bin Syekh Abdul Rahman radhiyallahu ankum wa an ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidhina ankum ila yaumil qiyamah wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna ji'nakum zairina ilaikum imtithalan bi amrin nabi sallallahu
عليه وسلم واتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم وتبركا بكم واعتبارا بوفاتكم وتوسلا إلى ربنا في حاجاتنا ليقضي لنا ودعاء لكم آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وغفر ذنوبكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل حسناتكم وأدخل عليكم روحا من عند الله وسلاما منا وجعل الجنة منزلكم ومسكنكم ومأواكم ومأوانا ومأوى أهلنا وأزواجنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا وأهل سلسلتنا والآخذين عنا معكم مع عباد الله الصالحين مع الأولياء والعلماء والشهداء والأنبياء والمرسلين عليهم السلام مع سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين والتابعين وتابعيهم أولي الهداية والتمكين رضي الله عنهم أجمعين إلى أرواحكم وأرواح أهل بيتكم وأصولكم وفروعكم وأهل سلسلتكم والآخذين عنكم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وامدنا بمدده شيء لله له الفاتحة. له الفاتحة. لله لهم الفاتحة. عليه الصلاة والسلام عليكم وكربين عليه الصلاة والسلام لله لهم الفاتحة. أرواح أبينا وأمهاتنا وجدتنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا أخوة السادة العلماء ومشايخ المسجازة رضي الله عنهم أجمعين من أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين من مشارق الأرض والمغارب بهم من أهل الشام ومن قوفين لقوف من لدن آدم إليه من القيامة الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر
لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا 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 الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا نويت الذكر تقربا إلى الله ذو الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وإن إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أهله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضى عن جميع الصحابة القرابة والتابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان يوم الدين آمين يا رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك لك الحمد عدد رضا لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم الطف بنا لطفا شاملا كاملا ظاهرا وخافيا تقر به العين ويجلى بالرين ويقضى به الدين وتصلح بالأمور وتكفى به الشرور نكون به من المقربين ونرزق به كمال اليقين بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما سبحنا وما حمدنا وما كبرنا وما حللنا وما حقلنا وما عملناه من الأعمال الصالحات إلى أرواح من قد ذكرنا خصوصا إلى حضرة صاحب هذا المقام العظيم سيدنا ومولانا كنجن شيخ محمد صالح بن الشيخ عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم وعن أهل بيتهم ووصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم الأخذين عنهم وأمدنا بمددهم هدية وصلة إليهم ووسيلة لنيل شفاعتهم وأنوارهم وأسرارهم وفتوحاتهم ومنوحاتهم وإمداداتهم لنا ولأهلنا وأزواجنا وذرياتنا ومريدينا ومحبينا اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحق هؤلاء عبادك الصالحين أن تصلي وتسلم وتبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وأزواجه وذريته وأن تعطينا ما سألنا وأن تستجيب لنا دعانا استجب لنا دعانا يا الله استجب لنا دعانا يا الله استجب لنا دعانا يا الله دعاء من طلبنا وأن تبارك علينا في رجب وشعبان وأن تبلغنا رمضان وأن تهدينا وتوفقنا لما تحب وترضى وأن توفقنا لأداء صيام نهاري وقيام أداء الأمانة كلها ونيل جميع ما مننت به على عبادك الصالحين خصوصا في ليلة القدر
وأن تفتح علينا وعلى أهلنا وأزواجنا وذرياتنا ومريدنا ومحبينا بفتوح العارفين وفتوح الأولياء والشهداء والصالحين الأنبياء والمرسلين وفتوح الملائكة المقربين فتحا قريبا فتحا قريبا فتحا قريبا ميسرا مباركا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin. Kubul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-wada'u wal amanu wa auda'tu indakum wa inda rabbi rabbil alamin syahadati wa mitsaqi ila yaumil qiyamah wa hiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarrafana wa syarrafakum biqauli la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ka para jamaah sok kayaknya nu bade saredekah langsung bae kana kotak langsung bae nya. Terus sambil keluar sok keluar terus turun naik bis naik mobil langsung berangkat ke Kangjeng Maulana Hasanuddin Banten di Masjid Agung Banten ya. Mangga sok bari sholawat terus lungsur ya Nabi salam